ایک ایسی زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے سامنے صرف جھکتے نہیں تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ مگر پھر ایک رات آئی جب ایک خواب نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ اللہ نے اس کا جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا تاکہ وہ قیامت تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ یہ کہانی ہے مصر اور فرعون۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک تھا، نیل دریا کے کنارے آباد شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے رہتے تھے اور محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان تھا ایک شخص فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات پر صرف عمل نہیں کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی سے محروم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ، کیونکہ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ اور زور لگاؤ۔ ان کے مرد دن بھر پتھر اٹھاتے، محل بناتے اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو صرف اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ غلامی چلتی رہے۔ Bloody civilians۔ فرعون جانتا تھا جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ فرعون کا خواب اور پیشن گوئی۔ تفسیر ابن حاتر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا، بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کو جلا رہی تھی، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے خود کو کمزور محسوس کیا۔ اسی رات نجومی اور غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو طریق بدلنے والا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا خوف ظلم میں بدل گیا۔ اس نے حکم دیا بنی اسرائیل کا ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گود اجڑ گئی، ہزاروں معصوم قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی ظلم کے دور میں ہوئی۔ ان کی والدہ ہر لمحہ ڈر میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے وحی بھیجی، اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ڈرنا مت، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ والدہ نے ایک صندوق بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں رکھ دیا۔ دریا بہہ رہا تھا اور پانی پر ایک چھوٹا سا صندوق۔ دور سے دیکھتے رہنا مگر پاس مت جانا۔ ان کی بہن دور سے دیکھ رہی تھی۔ آخر صندوق فرعون کے محل کے پاس جا لگا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈال دی۔ اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے غرور سے کہا یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا؟ یہیں سے اس کے زوال کی شروعات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ قبول نہیں کرتے، محل پریشان ہو جاتا ہے اور تب ایک بہن آگے بڑھتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکے۔ اور یوں جس ماں نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اللہ نے اسے محل کی عزت کے ساتھ اسے واپس لوٹا دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن ان سے غلطی سے ایک مصری قتل ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا، مگر مصر نے معاف نہیں کیا۔ دربار میں حکم آیا موسیٰ کو قتل کر دو۔ موسیٰ کو قتل کر دو۔ ایک مومن شخص نے خبردار کیا، دار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر میدان کی طرف نکل گئے۔ نہ مال نہ سامان، صرف اللہ پر یقین۔ مجھے ظالموں سے بچا لے اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان پہنچے۔ شہر کے باہر ایک کنواں جہاں مرد جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دور دو لڑکیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ دونوں کنویں سے پانی کیوں نہیں لے رہی؟ انہوں نے کہا
हम इंतज़ार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहाँ से चले गए और फिर एक दरख्त के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब को अपना पूरा वाक़या सुनाया। डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। हज़रत शुएब की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हज़रत शुएब ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम ना थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र और रहमत। मिस्र का शहज़ादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब मुद्दत पूरी हुई, वो अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। सहरा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ की तरफ एक रोशनी देखी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, आप यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ, ये रास्ता पूछ कर आता हूँ। वहाँ जब गए तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से कलाम हुआ। उन्हें हुक्म मिला, फ़िरौन के पास जाओ, वो हद से गुज़र चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है, हमने इसमें एक ताकत रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी ज़बान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल कीगी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के महल में गए। फ़िरौन उसी वक्त अपने तकब्बर में कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फ़िरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी, लोगों को सांप लगने लगी। लोगों का दिल काम गया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे ज़मीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। उस अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदों में गिर गए। फ़िरौन का घमंड सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखा, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूँ। कुरान कहता है वो जुल्म में घेरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार किया। अल्लाह ने फ़िरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की ज़मीन पर एक खौफनाक तूफ़ान भेजा गया जो उनकी फसलों को तबाह कर गया। उनकी रोज़ी रोटी का सहारा मिट गया। तूफ़ान गया तो लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई, जर्द का एक झुंड जिसने ज़मीन की हर हरी चीज़ को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया, कुंवल लोगों के जिस्म पर चिपक गए और हर चीज़ को परेशान करते गए। हर पल याद दिलाते थे ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है। फिर एक और निशानी सामने आई, हर कोने में से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं थी, लफ्ज़ों के बगैर आवाज़ लेने वाला अजाब था। 5वां अजाब, मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियाँ डूब गई, पानी गंदगी से भरा हुआ। फ़िरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फ़िरौन पर भेजी की निशानियों का जिक्र किया। इनमें सिर्फ अजाब नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम खामोशी से निकल पड़ी। ना उनके पास ज़्यादा सामान, ना कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई, फ़िरौन ने देखा मिस्र से लोग गायब हो गए हैं। उसका तकबर और ज़िंदा हुआ। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफ़ी गहरा नज़र आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, हम फंस गए, ये खौफनाक पानी
हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और पीछे मौत का लश्कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी समंदर में मारी। पानी 2 हिस्सों में बट गया, 2 दीवार बनी और बीच में सूखा रास्ता बन गया। लोग चीख उठे और बनी इसराइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। फ़िरौन और उसकी फ़ौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो भी उस रास्ते पर अपनी फ़ौज के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि वो अल्लाह की निशानी को तस्लीम नहीं कर रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी पानी से निकल गया तो अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिल गया। लहरों ने फ़िरौन और उसकी फ़ौज को हर तरफ से घेर लिया। फ़िरौन का हर सिपाही डूब गया और जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फ़िरौन की नज़र खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी, कुरान में जिक्र है, फ़िरौन की बीवी अल्लाह के हुक्म से ईमान ले आई और अपने घर में सब्र और इबादत से अपने आप को महफूज रखा। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस वाक़ये ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।